अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रमज़ान एक ऐसा पाक महीना जिसमें कुरान नाजिल हुआ, जिसके अंदर लोगों के लिए सीधा और सही रास्ता बताया गया है। रमज़ान एक ऐसा महीना है जिसमें हर मोमिन की दुआ कबूल होती है और अल्लाह पाक ने हर मुसलमान के ऊपर रमज़ान के 30 रोज़ों को फ़र्ज़ किया है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रमज़ान का महीना शुरू हो चुका है और दुनिया भर में मुसलमान इस महीने की बरकत से, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि मुसलमानों पर रमज़ान के महीने के रोज़ों को कब फ़र्ज़ किया गया और क्या हमसे पहले वाली उम्मतों पर भी ये रोज़े फ़र्ज़ हुआ करते थे? आज के हमारी वीडियो में हम इसी के हवाले से बात करने वाले हैं। आज हम आपको डिटेल में बताएंगे कि किस किस उम्मत पर किस तरह से रोज़े फ़र्ज़ हुए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद की सूरह बकरा की आयत नंबर 183 में इरशाद फरमाया कि ऐ ईमान वालो, तुम पर हमने रोज़ों को फ़र्ज़ किया है जैसे तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम इस महीने का एहतराम करो और पाबंदी के साथ रोज़े रखो। दोस्तों, रमज़ान में जब रोज़ेदार रोज़ा रखता है और अल्लाह ताला का हुक्म मानकर सब्र करता है, तब अल्लाह ताला उस रोज़ेदार को सब्र का बदला अता करता है। इस महीने की फजीलत से अल्लाह पाक इंसानों के रिज़्क़ में बरकत अता फरमाता है और गरीब से गरीब इंसान को अल्लाह की नेमतें मिलती हैं। इसलिए इस महीने को माह वुसअत रिज़्क़ के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, हर मुसलमान इस महीने में ख़ास तौर से हर गुनाह से परहेज़ करता है और जब तक अल्लाह का हुक्म नहीं होता तब तक कोई भी चीज़ खाता पीता नहीं है। अगर हम इतिहास और मजहबी हवाले से देखते हैं तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़मीन पर आने के बाद से ही रोज़े रखने की शुरुआत हो चुकी है। बताया गया है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हर महीने के 3 दिन रोज़ा रखा करते थे। साथ ही ये भी कहा जाता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इन रोज़ों को जन्नत से ज़मीन पर आने के बाद तौबा के लिए रखा करते थे। इस तरह पूरे साल में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम 36 दिन रोज़ा रखते थे। दोस्तों, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने में हर महीने की चाँद की 13, 14 और 15वीं तारीख़ को रोज़े रखे जाते थे। ये वो तारीख़ है जब चाँद पूरा मुकम्मल और रोशन होता था, जिसे आप और हम 14वीं का चाँद भी कहते हैं। इसके बाद जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का ज़माना आया तो उन्होंने भी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने की तरह महीने में 3 रोज़े रखे, वो भी इन्हीं 3 तारीख़ों पर। इन रोज़ों को तूफ़ान नूह से बचने पर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने शुक्र का नाम दिया, लेकिन हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के रोज़े का तरीक़ा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से थोड़ा अलग था। चुनांचे हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक वो एक दिन रोज़ा रखते थे और एक दिन इफ्तार करते थे, यानी कि पूरे साल में आधा साल रोज़ा रखते थे। इसके अलावा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हर महीने में 9 दिन रोज़े रखते थे और ये रोज़े महीने की शुरुआत में 3 दिन, महीने के बीच में 3 दिन और महीने के आखिरी में 3 दिन रखा करते थे। इसके अलावा हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के तरीक़े के मुताबिक रोज़ा रखा करते थे, यानी कि हर महीने में 3 दिन रोज़े। लेकिन कई रिवायतें ये भी बताती हैं कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पूरे महीने के रोज़े रखा करते थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के रोज़ों का तरीक़ा सबसे अलग था। चुनांचे सहाबा इकराम का कहना है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लगातार 3 महीने रोज़े रखने का हुक्म दिया था और इन रोज़ों के फजल से वो अल्लाह से मुलाकात करेंगे और हम कलामी का शर्फ हासिल करेंगे। और जब 3 महीने रोज़े रखने के बाद अल्लाह से हम कलामी का दिन आया तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को ये बात पसंद आई कि इतने दिन रोज़ा रखने की वजह से मैं अपने मुंह की बू के साथ अल्लाह से मुलाकात करूँगा। इसलिए उन्होंने एक पेड़ की शाख तोड़ी और उससे मिसवाक कर ली, लेकिन अल्लाह ताला के हुक्म में दखल अंदाजी करने की वजह से उन्हें 10 दिन के रोज़े और रखने का हुक्म दिया गया। दोस्तों, कुरान मजीद के अंदर हज़रत मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के रोज़ों के बारे में भी बताया गया है। हज़रत मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का रोज़ा किसी के साथ बातचीत ना करने का था, यानी कि खामोशी इख्तियार करने का। दोस्तों, कुरान मजीद की सूरह बकरा की आयत नंबर 183 हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर तमाम अंबिया और फिर इमामुल अंबिया मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक तमाम उम्मतों को जोड़ती है। जैसे कि हर उम्मत के लिए नमाज का हुक्म किया गया था, इसी तरह हर उम्मत पर रोज़ों को भी फ़र्ज़ बताया गया है। पिछली उम्मतों के रोज़े हालातों के मुताबिक आज की उम्मत से अलग थे। रोज़ों की तादाद और ये कब, किस वक्त, किस हालत में रखे जाएंगे, इन सब चीज़ों में आज से फ़र्क था। रमज़ानुल मुबारक के रोज़े दूसरी उम्मतों पर फ़र्ज़ नहीं थे, लेकिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत पर रमज़ान के रोज़े हिजरत के 1.5 साल बाद 10 शाबानुल मुकर्रम सन 2 हिजरी को मदीना मुनव्वरा में फ़र्ज़ हुए। दोस्तों, अल्लाह पाक ने फरमाया है कि माह रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान को नाजिल किया गया, जो लोगों की हिदायत करने वाला है। साथ ही फरमाया गया कि तुम में से जो कोई शख्स भी इस महीने को अपनी ज़िंदगी में पाए, उसे इस बरकती महीने में रोज़े रखने चाहिए। और अगर कोई शख्स बीमारी की हालत में है या सफ़र की हालत में है और उसके रोज़े छूट जाते हैं तो वो बाद में इन रोज़ों को पूरा कर सकता है। दोस्तों, अल्लाह पाक ने हमें हर चीज़ में आसानी दी है। उसका इरादा हमारे साथ आसानी बरतने का है, सख्ती का नहीं।
ہمیں اس مہینے میں روزے رکھنی چاہیے، اور اگر کبھی کوئی روزہ کسی وجہ سے چھوٹ جاتا ہے تو اسے بعد میں پورا کر لینا چاہیے۔ ہمیں اللہ کی اس ہدایت پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ دوستو، یہ بھی جان لیتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت سے پہلے یہود و نصارہ 10 محرم یعنی یوم عاشورہ کا روزہ بڑے ہی احترام کے ساتھ رکھا کرتے تھے۔ اسی طرح ہر مہینے کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں چاند کی تاریخ کو امت نے روزوں کو بہت ہی احترام کے ساتھ رکھتی تھی۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم 10 محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اس دن ہمارے رب نے ہمیں فرعون سے نجات دلائی تھی، اور اسی دن سمندر سے راستے نکال کر ہمارے رب نے ہمیں دریائے نیل سے پار کرایا تھا۔ چنانچہ ہم اپنے رب کا شکر ادا کرنے کے لیے اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ اس پر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس بات کے تو ہم تم سے زیادہ حقدار ہیں، لہٰذا تب مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ تم بھی محرم کے مہینے میں روزہ رکھا کرو۔ یہودی 1 روزہ رکھتے ہیں تو تم 2 رکھا کرو، ایک 9 تاریخ کو اور ایک 10 تاریخ کو۔ اس کے بعد جب کچھ وقت گزرا تو 3 روزے ہر مہینے رکھنے کے لیے کہا گیا، جو کہ چاند کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ تھی۔ مسلمان اس دن روزے رکھا کرتے تھے، لیکن جب رمضان المبارک کے روزوں کو فرض کیا گیا تب ان روزوں کو سنت روزے کا درجہ دے دیا گیا۔ دوستو، رمضان کے مہینے کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اس مہینے کی پہلی رات آتی ہے تب آسمانوں کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، اور پھر یہ دروازے پورے مہینے تک بند نہیں کیے جاتے، اور جب اس مہینے کی آخری رات آتی ہے تو اللہ پاک ہر روزے دار کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ دوستو، روزہ رکھنے کے فائدے کیا ہیں، کیا آپ جانتے ہیں؟ یوں تو شریعت میں حکم دیا گیا ہے کہ آپ روزہ رکھیں، لیکن اس کے فائدے کتنے ہیں آپ اس کو سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور آج کے زمانے میں جب سائنس کی تعلیم بہت آگے ہے اور وہ نئی چیزوں پر ریسرچ کر رہے ہیں، تو ان سائنسدانوں نے روزے کے حوالے سے بھی ریسرچ کی اور انہوں نے بہت سارے فائدے بتائے۔ تو آج ہم سائنس کے اعتبار سے تقریباً 7 فائدے آپ کو بتائیں گے کہ روزہ رکھنے کے فائدے کیا ہو سکتے ہیں۔ نمبر 1، سائنسدانوں کا یہ ماننا ہے کہ روزہ رکھنے سے دل اور دماغ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ روزہ دل اور دماغ کو صحت مند بنا دیتا ہے، یہ پہلا فائدہ ہے۔ دوسرا فائدہ، جو شخص روزے میں رہتا ہے تو اس کا بلڈ پریشر نہ ہائی ہوتا ہے نہ لو ہوتا ہے، بلکہ جتنی ضرورت ہوتی ہے اتنی ضرورت میں اس کا بلڈ پریشر رہا کرتا ہے، جس کو آپ کہتے ہیں کہ بلڈ پریشر نارمل ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ بہت سارے ایسے لوگ جو 11 مہینے لگاتار بلڈ پریشر BP سے پریشان رہتے ہیں، لیکن رمضان المبارک کے مہینے میں وہ روزہ رکھتے ہیں تو اللہ کے فضل و کرم سے ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے۔ نمبر 3، جو روزہ دار ہوتا ہے وہ غذا کم استعمال کرتا ہے، جس میں بدن کی چربی پگھلتی ہے۔ یوں ہم سال بھر ہمارے بہت سارے ساتھی ایکسرسائز کرتے ہیں اور الگ الگ جگہوں پر پیسے دے کر ایکسرسائز کرتے ہیں، جم جاتے ہیں تاکہ بدن کی چربی پگھلے، واکنگ کرتے ہیں، دوڑتے ہیں اور نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں، لیکن رمضان المبارک میں جب ہم روزے سے ہوتے ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ نمبر 4، روزہ رکھ پٹھوں میں طاقت پیدا ہو جاتی ہے اور کسی بھی اعتبار سے اس کا پٹھا کمزور نہیں ہوتا بلکہ مضبوط ہو جایا کرتا ہے۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ رکھا کرو، صحت مند ہو جاؤ گے۔ لوگ سوچتے ہیں کہ بھوکے پیاسے رہیں گے تو کیسے صحت مند ہو جائیں گے۔ روزہ رکھ کر دیکھیے کہ جسم کے اندر کتنے بدلاؤ آ جاتے ہیں، ایسے بدلاؤ کہ جن بدلاؤں کے لیے ہم سال بھر پیسہ خرچ کرتے ہیں، پھر بھی صحیح طریقے سے وہ بدلاؤ ہمارے جسم میں نہیں آ پاتا۔ 5واں فائدہ اس کا یہ ہے کہ نظام ہاضمہ یعنی ڈائجسٹو سسٹم کو آرام ملتا ہے اور سیدھا اس کا اثر جگر یعنی دل پر دکھائی دیتا ہے، اور جب دل ٹھیک ہوتا ہے تو انسان کے جسم کے بہت سارے حصے ٹھیک ہوتے ہیں۔ نمبر 6، روزے دار کے لیے یعنی جو روزہ رہتا ہے اس کے پھیپھڑا براہ راست خون کو صاف کرتا ہے، اور جب روزے دار ہوتے ہیں تب ہمارا یہ پھیپھڑا خون کو صاف کرتا ہے اور اس میں خون جم جاتا ہے۔ تو جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو خون کی سپلائی بہت کم ہوتی ہے، اور جب خون کی سپلائی کم ہوتی ہے تو پھر پھیپھڑے میں جو خون جمع رہتا ہے وہ دھیرے دھیرے پگھلتا ہے، تو اس طرح وہ جمع ہوا خون بالکل صاف کر دیتا ہے، یعنی روزہ رکھنے کی وجہ سے ہمارا پھیپھڑا صاف ہو جاتا ہے۔ نمبر 7، خون میں غذائی مادہ کم ہو جاتے ہیں۔ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو خون میں غذائی مادہ کم ہو جاتے ہیں، تو پھر ایسی صورت میں ہوتا کیا ہے کہ ہمارے جسم میں جو ہڈیاں ہوتی ہیں، ہڈیوں کے اندر جو گودا پیدا ہو جاتا ہے تو وہ گودا خود بخود حرکت کرنے لگتا ہے، اور جب گودا حرکت میں آ جاتا ہے تو انسان کے جسم کو طاقت ملتی ہے، انسان کے جسم کو قوت ملتی ہے اور انسان کی ہڈیوں کو مضبوطی ملتی ہے۔ اس طرح جب انسان کی ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں تو اس کا پورا جسم مضبوط ہو جایا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ سائنسدانوں نے بہت سارے فائدے بتائے ہیں، تقریباً ہم نے 7 فائدے آپ کو بتا دیے۔ اللہ اور ہمارے سبھی گناہوں کو معاف فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔